सतगुरु सेवालाल महाराज की जय। तपेश्वरी रामराव महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। तारे नामेरो नगारा गोरा हूँ सगुना तो भजने माई बलाऊ। तारे नामेरो नगारा गोरा हूँ सगुना तो भजने माई बलाऊ। तारे नामेरो नगारा गोरा हूँ सगुना भजने माई बलाऊ। तारे नामेरो नगारा गोरा हूँ सगुना भजने माई बलाऊ। सारी जगह नयारी की दीदी रमान की दीदी रमान। तारे भरोसे पसेरी तस्या नयारी तो न मान पान। घड़ी घड़ी तो न देना लगाऊ सगुना में भजने माई बलाऊ। तारे नामेरो नगारा गोरा हुए सगुना में भजने माई बलाऊ। सेवा भाया नयारी जल में न लाई जल में न लाई। दुनिया रे माई आली ज्ञान फेलाई तू से न जगाई। घड़ी घड़ी तो न देना लगाऊ सगुना में भजने माई बलाऊ। तारे नामेरो नगारा गोरा हुए सगुना में भजने माई बलाऊ। तारे ना मेरी आई करू अरदास करू अरदास। तारे ऊपर यारी शेरी चशान तो न मन पान। बोलो बोलो तो न भजन बलाऊ सगुना में भजने माई बलाऊ। तारे नामेरो नगारा गोरा हुए सगुना में भजने माई बलाऊ। जगत जननी दिन अकळा याडी हाय तार भरसुपरी আছে मज पामरासी काय थोरपण पाई जीवन पाई बरी कोणी काही सजनो अनमोल जीवन छे हमारा जिंदगी सोने की बार बार नहीं आने की पुन्हा मळेवाळ छीचा मळे नहीं मुळच काय महाराज मळे नहीं हाई मार्का की चलेगी हावनी पुन्हा होटा आवाळच काही आय नहीं महाराज साधू संत केन चलेगे बाबा अरे बाबा नो साधन हरीचे नामेरो साधन कळू लागे छे कोणी कळी साधुरी संपत्ती सजन मधन कमाए लागे ती। कोणी कळी साधुरी संपत्ती सजन मधन कमाए लागे ती। साधुर संपत्ती गोरिया रे कन वगे खुंद नाको सोतारे बाळे नाको जोड नाको उतो देवे सजन मधन कमाए लागे ती। कोणी कळी साधुरी संपत्ती सजन धन कमाए लागे जगे बाई नायक बीमारी मोट कोणस कनी गरीबाई से हमारा गरीब गोऱ्या काकारा महाराज पण भक्तीला छोडो कोणी हमारा कथा देवी नाथो जोडो जोडो आज कोणी कळे साधुरी संपत्ती सजन हम धन कमाए लागे
सजन हम ए धन कमाए लागे साधुर संपत्ति कबीर रे घर कबीर रे घर बोल पर बिरली दो वाली रे घर बापू वाली रे घर जगे माई रे गीता की रही सजन हम धन कमाए लागे सुनी कोली साधुरी संपत्ति सजन हम ए धन कमाए लागे कबीर दास घर पामळावगे महाराज पाणो घरे कई छे नी वाह पछ अबर अब ऐसर तारो फरनी रे कोई वधार देनी देनी पछ काई करू के लगाब हमरा वाणी घर चलेगी वाह सुरुपन बाई रे हमरा दादा के लाग मन तीन मन क्या पता सीधो देणु लागे छे जरूर बाई तो सीधो दुछु हमरा पण तो ना ठोता मा घराणु लागे छे देखो महाराज वाह अब नजरवर वचन दीची महाराज आवनी तो वाणी सीधो देनी देना की महाराज पत्रे भरोसे पर्या ओ भगवंत रे भरोसे पर्या वचन देने महाराज वाणी दादा मैं सांजन तारे घर आऊं छु वाह चले गई महाराज घर खान साधु ने वाट लगा दीनी मालक आओगो माल के मालक वाह मन वचन दियाई छु तो नाणु लागे छे खाने बैठा लेगो महाराज जरूर कोन भक्ति की आज महाराज कोनी करी साधुरी संपत्ति सजन हम धन कमाए लागे बोल बोला कोनी करी साधुरी संपत्ति सजन हम ए धन कमाए लागे कोड़ी रे कोड़ी बाबू जोड़ना को धन वाह वाह बंगला बेटा बोली ना बाबू बेटा बोली ना बोला बोला बूढ़ी बूढ़ा रवेगी फजीली सजन हम धन कमाए लागे कोनी करी साधुरी संपत्ति सजन हम ए धन कमाए लागे आभार कृष्ण महाराज क्या लागो मा डोकरा डोकरा बारस कला पत्रे में बात खर्च महाराज वाह सेला प्रेम को तैयारी पे रे देरी साहब कृष्ण महाराज डोकरा झुपड़ी में कोन के हाँ। विचार के शिक्षा महाराज हाँ, महाराज। यार भाई का चिथाई मन खान खाया चाहे महाराज यार ये बातरा पुणे जगह में छे महाराज देवी देवता छे नी हावरा। तो मानो क्या मत मारो महाराज वाह। जब यारी बाप छे हावरा वो ते आपने के जार घर छे नी महाराज छेनी महाराज कोनी के हावनी। सारी बात मळ जाव छे पण यारी बाप मळे नी महाराज मळे नी सेवा करो पुणे कामी आवसा रे यारी बोला बापा जगे में खरे देव छे सेवा करो पुणे कामी आवसा रे यारी बापा जगे में खरे देव छे करो पुणे कामी आवसा रे यारी बापा जगे में खरे देव छे सेवा करो पुणे कामी आवसा रे यारी बापा जगे में खरे देव यारी बापा दयार सागर ओरे आत्मा लागे नी आकार हऊ पुणे कामी तो नया रे यारी बापा जगे में खरे देव छे सेवा करो पुणे कामी आवसा रे यारी बापा जगे में खरे देव हाय फक्त पुणे यारी वापर समाना तटी में ते महाराज तटी पर या हवा आशीर्वाद प्रेम सा आशीर्वाद के रोज महाराज याडी बापे आशीर्वाद हाँ महाराज बेटा कसो भी रे महाराज वाह। याडी बापे घणो प्यारो छे आवनी नाटो नाट याडी रजू टूटे छे महाराज वाह। मारो बेटा आय कोणती कसो रे महाराज हाँ महाराज पण घा याडी माया मोठ छे जरूर हव वाट देखच महाराज हवरा। सेवा करो पुणे कानी आवत रे यारी बापा जगे में खरे देव छे सेवा करो पुणे कामी आवसा रे यारी बापा जगे में खरे देव सेवा की दोसरावण बाळ यारी बापे सारू दिनो पराळ वरो नामा जगे मारे आवसा रे यारी बापा
जागे करे देवाचा सेवा करो पुण्य कामी अवतारे यारी बाबा जागे करे देवाचा सेवा की दोरोई दस बाल छोटी बार लगा मेलो दोर काम कर तू पालो हर अवतारे यारी बाबा जागे करे देवाचा सेवा करो पुण्य कामी अवतारे यारी बाबा जागे करे देवाचा वाचनी कोणी आहे नाही महाराज हाय भगवंत भरोसेपर याच हे भजन सामळताळी त्यामुळे मी नाही बोलवत ये भजन सामळताळी नामदेव वसराम चौहान इंदुरसाम 51 रुपया परशुराम आडे जावाई इंदुरसाम 51 रुपया केशव भाऊराव जाधव इंदुरसाम 51 रुपया भारत रावजू जाधव इंदुरसाम 51 रुपया गोपीचंद हेमला जाधव इंदुरसाम 51 रुपया गणेश गोपीचंद जाधव याडीर बेटा इंदुरसाम 51 रुपया इंदूर 707 शिवराम राठोड रेवाळ आंबोडा ये भाऊसामती सुद्धा 51 रुपया अयोध्येनगी बद्दल धन्यवाद सेवा करो पुणे कानी अवतारे यारी बाबा जागे करे देवाचा सेवा करो पुण्य कामी अवतारे यारी बाबा जागे करे देवाचा सेवा की दो कुंडलिक बाळ सेवा देखने आयो घन नीळ फेको इटे परे अवतारे यारी बाबा जागे करे देवाचा सेवा करो पुण्य कामी अवतारे यारी बाबा जागे करे देवाचा सेवा कुल की दो महाराज वाह महाराज लोक प्रत्येक मालम छे पंढरीपुर जामेलो छे महाराज वाह आबेदान हुब करमेलो छे हां महाराज ताकत केर छे महाराज याडी बापे कोणके वने जानता प्रचार कीधो काय कोणी सेवा कीधो सेवा भगवंत भेटे ना गो वाह वाह भगवंत के लागो कुंडलिक मत बोले ना तुमने काम छे के लागो वाह अरे हुबरू के पर हां ये खादी सेवा मार ईट फेक दे आप हुब करमेलो वाह वाह पुरावत महाराज हां महाराज क्या मत मानो वाह याडे बे पुण्याई छे जरूर आबेदान हुब करमेलो महाराज वाह वाह चलेगी मार का की आवनी फोटो आय वाला से कहीं आए नहीं फिर क्या काशर जोड़ महाराज कुड़िया तुम्हारो जोड़ छे बायानी मन ख्यारो जोड़ छे जोड़ चलेगो महाराज वाह 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 आज जो मार का की चली काका वघाड़ो एगो हां बनी हां महाराज हां जोड़ सा मन काय खरो छे नी छे नी चाली रे छोड़ा ताने छोड़ा गे ना छोड़ो कर ताने करा तारा जाने ना छोड़ो तारा धावाले मा यानी हर दावा पावाले मा चाली रे छोड़ा ताने छोड़ा गे ना छोड़ो कर ताने करा तारा जाने ना ताई बेटी बेटा रो तारा धावाले मा यारी हर दावा पावाले मा लाख रुपयार कोणी या चाव बा आपण दमडी याडी चाव महाराज वाह याडी हरदाव पावले मग काही कोणी काम किती महाराज काही वेळा ती पोशी आबाला हवार गुरुजी केला गो वाह वाह खरोखर याडी माया फारच महाराज हवार याडी सिर्फ माया जगेम छे नी जगेम छे आणि केला ती याडी काढी ती दन नंग्या बलबजल की दी जतन असे वेळा माई याडी काढी दन नी रे चाली रे तुम्हारा थोड़ा ताली थोड़ा गे ना सुनो कर ताले घर अंगड़े ना काई बेटी बेटा रोवा तारा ढावाले यारी हर दावा पावाले गुणवान व्यक्ती का की व्यक्ती भाग्यवान नवे तो मान पान चिन्ह बोलती ती हास
सानानी रे चाली रे चाली रा कुणियात माना थोडा ताली थोडा घे ना कर चाले घरात अंगणे ना काही बेटी बेटा रोवा तारा धावले मा याडी हर दावा पावाले पावाले सारी बात मळज महाराज वा हाय चीज मळे न काम छे मळे मळज काय महाराज मळे मळे नी अबोरो आशीर्वाद लागो महाराज संसारम कमी छे नी महाराज हा बरं आणि कह के नाम जे कोणी काय गो महाराज हा याडी बाप आहे ना बेटी बेटा बोलन तयार छे रे हाव नी महाराज अवघडच महाराज देखणीय झाल कोणी काय अवघडच महाराज वा अरे अरे कमीत कमी तर मात्री सेवा आपण वेज नाही पण कमीत कमी मिठी तरी बोलते जावा हा बरं याडी तू खालदी काही बा तू खालदो न खादो तरी खालदो करंकच हाव कोण पेट भरा जावा वा वा पण आपण बोलेन तयार छे महाराज याडी में देती हा बरं 4 वाजे याडी जब तीन महाराज हा बरं 40% याडी बाप जब 40% विचार कसर की बात महाराज जरूर दबा तेणच बेटी बेटा जब तीन जाडी बाप काय गुण किदेस महाराज दुनिया बताळे दुनिया वर उपकार फिट्याव छे नी फिटे वाळो काळा दोई बाप आवगी चालना बोला बोला ध्यान कराली देऊ बेटी बेटाना वा भाई वा मन जाऊ लाग मारे गामे नाली रे चाली रे चाली रा कुणियात माना थोडा ताली थोडा घे ना घरात अंगणे ना काही बेटी बेटा रोवा तारा धावले मा याई हार धावा पावाले पावाले मा काळानी वेळ महाराज तो सोबत आवगी नी चुकीनी वा काळानी वेळ हा बरं चुकीनी महाराज चुकेरी हा जरूर. ज्यावर तो सर्वाला त्यावर तो देवाला वा 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 जरूर आवडच महाराज हा बनी मार्का गेनी बोडी बेटा तकलीफ दिनी कोणी हा वा घरे पडन री कोणी महाराज वा देखो महाराज हाउ भगवान आवडगी जरूर. सेन छोडन चलेगी छोडन चले आगी येडिया येडा राम गोराम येडिया राम गोराम ए कुणाची आडी रोवी 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 येडिया येडा रम गोर वा कुणसी आडी रोवीर महाराज जरूर कोणी काय हा बरं काय को भजन हा. येडिया येडा रम गोराम ए कुणाची आडी रोवी येडिया राम गोराम ए कुणाची आडी रोवी भाला कोणी लायो बराचा कोणी लायो बोल भाला कोणी लायो बराचा कोणी लायो राम गोराम ए कुणाची आडी रोवी येडिया राम गोराम ए कुणाची आडी रोवी खाते नायो कोणी खायो राम शेरे मुना गाऊ सेना वनाले गोरा येडिया राम गोराम ए कुणाची आडी रोवी येडिया राम गोराम ए कुणाची आडी रोवी कते नाय महाराज वा. केनी तर खाय काही कोणी बरसाई कोण लाय काहीच कोण लाय महाराज हा वा नामदेव वसराम चौहान येनु सामते हमारी भजन मंडली ने 51 रुपये में धन्यवाद सेवा बार आशीर्वाद कार्यक्रम आता मारो आप बंद करू जय सेवालाल जय सेवालाल